stroke symptoms are speech disorder, like difficulties in speaking or difficulties in understanding speech, as well as swallowing problems, or an all of a sudden gait disorder, or like an all of a sudden loss of consciousness. Okay, perfect. Baiklah Dr. Amri, sekiranya kita mendapati simptom stroke tersebut, apakah yang audience, para penonton patut tahu apa yang dibuat sekiranya terjadi simptom-simptom stroke yang seperti yang dinyatakan oleh Dr. Amri sendiri dan juga Dr. Bion tadi. Jadi kalau untuk para audience, kalau terjadi simptom-simptom yang sudah diterangkan tadi, untuk para pesakit ataupun para audience datang ke hospital dengan secepat mungkin, sama ada dengan datang sendiri ataupun memanggil ambulans, sebab masa sangat penting dalam rawatan stroke, sama ada rawatan stroke iskemia ataupun stroke pendarahan. Dua-dua pun masa itu sangat penting. Jadi lagi awal ke hospital lagi bagus, lagi baik. Siasatan boleh dibuat, pengimajan otak boleh dibuat, dan kemudian rawatan yang tepat dan terbaik boleh diberikan kalau pesakit-pesakit datang dengan seawal mungkin ke hospital. Dan lagi untuk mengingati kembalilah dalam sesi sebelum ini, cara-cara mengenali ataupun mengingati simptom-simptom stroke dengan menggunakan akronim FAST. Act fast, act fast atau laju dengan cepat. Jadi face, F untuk face, A untuk arms, S untuk speech, kemudian T untuk time. Jadi time itu yang paling penting juga. Jadi itu untuk sama-sama mengingatilah akronim FAST itu memang bergunalah untuk petani seharian macam itu. Okay, terima kasih. Dr. Bion, do you have any additional advices to the audience? Let's say oneself experience those symptoms that have been mentioned before. I think most important is what Dr. Amri already said. Act fast, go whenever you witness this kind of symptoms or experience in yourself, go see the doctor immediately, so the doctor can do all the proper action that is needed, which is usually in the beginning like imaging, like a CT scan of the brain or MRI scan of the brain, and then with that, or based on that scan, all the further treatment may be considered, and it can be decided on that, whether there is like a better control of the blood pressure needed, or whether there is an operation needed. In some cases with hemorrhagic stroke there is surgery needed, so this is all pretty much depending on the CT scan that would be done right after admission in the hospital. Okay, thank you very much Dr. Bion. Ya, Auda penonton, seperti yang telah pun disebutkan oleh Dr. Amri dan Dr. Bion tadi, yang penting adalah masa, sebab itulah titik beratkan selalu FAST, di mana time ataupun masa itu amatlah penting dalam menangani simptom-simptom gejala stroke pendarahan. Seterusnya pula Auda, apakah treatments perawatan yang kita dapati di BNSRC? Ya Dr. Amri, back to you. Apakah treatments ataupun rawatan-rawatan yang dapat kita orang buat di BNSRC sendiri sekiranya? Seperti biasa, kalau setelah pesakit datang ke hospital, jadi pesakit akan di assess ataupun diperiksa oleh doktor. Doktor akan bertanya soalan sejarah perubatan, bila mulanya simptom-simptom terjadi, kemudian siasatan dari cek darah, siasatan jantung, dan yang penting sekali siasatan pengimajan otak, neuroimaging, sama ada dengan menggunakan kaedah CT scan ataupun MRI scan. Jadi dari sana, dari keputusan siasatan tersebut, rawatan akan diberikan tertakluk kepada apa yang dijumpai dalam scan-scan tersebut. Sebagai misalan, kalau sekiranya terjadi stroke pendarahan, kemudian yang nampak dalam scan aneurysm, ya. So aneurysm artinya ada pengembungan pembuluh darah yang sudah pecah. Jadi treatmentnya atau perawatannya lain daripada punca-punca stroke pendarahan yang lain. Jadi antara
rawatan-rawatan yang boleh diberikan kalau sekiranya ada aneurysm ialah untuk memberi yang kami panggil procedure coiling. Itu memasukkan coil ke dalam pembuluh darah yang sudah kembung itu, ataupun procedure clipping. Jadinya yang pembuluh darah yang kembung itu diklip. Ini untuk memberhentikan proses pendarahan. Jadi pendarahan indah bersambung-sambung, ya. Jadi setelah rawatan diberikan, pesakit akan dipantau dengan lebih dekat lagi, dimonitor dengan lebih dekat lagi, ya. Antara parameter yang dimonitor ialah pressure di dalam tempurung kepala, di dalam skull. So we call it intracranial pressure. Okay. Sebab tempurung kepala ruangnya sempit, yet ruang itu tidak dapat kembang. Jadi kalau sekiranya pressure itu tinggi di dalam ruang tempurung kepala, besar kemungkinan operation perlu dibuat untuk mengurangkan pressure tersebut. Tiada cara lah, macam mesti jadi operate. Yes. Okay. Yes. So that's one treatment option. Itu sebagai misalan sajalah, untuk kalau sekiranya terjadi pressure dalam kepala tinggi. Yang lain seperti biasalah, tekanan darah mesti dipantau, gula mesti dipantau semua. Proses pendarahan ataupun mesti dipantau. Jadi scan otak perlu dibuat dengan regular, ya. Kalau sudah pesakit stabil, sama seperti stroke ischemia, rehabilitasi akan dimulakan, rehabilitation therapy. Jadi yang ni fungsinya untuk pemulihan fungsi anggota tubuh badan. Jadi ini melibatkan ahli-ahli fisioterapis, ahli-ahli occupational therapist, dan ahli-ahli speech therapist untuk proses rehabilitation. Okay, terima kasih Dr. Amri. So Dr. Bion, can you briefly add on what Dr. Amri has mentioned about the treatments available in BNSRC? Just a brief one. I think there's two types of pressure that we worry about. One thing is the blood pressure that really has to be controlled, because the higher the blood pressure is, the larger the bleed in the brain would be. So we need, one of our first things when patient come to the hospital is that we need to bring down the blood pressure. And the other pressure that Dr. Amri also mentioned is the intracranial pressure. Like the brain is surrounded by bone, so there is like limited space within the head. And if there is like blood, the blood increasing in size, that could cause damage to the healthy brain. This is why we have to prevent that using, for example, surgery. Okay, perfect. Thank you. So last but not least, Dr. Amri, apakah recommendation saranan bis kita, Dr. Amri, kepada para penonton di luar sana tentang stroke pendarahan ini? Jadi untuk para audiens kita ni, para penonton di luar sana, untuk kita ni sentiasa mengingati fast, act fast. Jadi F untuk face, A untuk arms, S untuk speech, and T untuk time. Jadi kalau ada perubahan separuh badan, lemas balah apa, dengan harus memanggil ambulans dengan secepat mungkin. Kemudian untuk mengawal faktor-faktor risiko dengan pengambilan ubat yang teratur, yang rapi, dan mengikuti temu janji doktor di hospital. Sama-sama kita ni menjaga kesihatan kita ni semualah. InsyaAllah. And over to you, Dr. Bion. Lastly, what would your recommendations be to the audience out there regarding this type of stroke? Be aware of the symptoms, and if you witness the symptoms, go and see the doctor immediately. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you very much again and again to both of you, Dr. Bion and Dr. Amri from BNSRC, with the explanation and knowledge sharing about hemorrhagic stroke ataupun stroke pendarahan. Surely I believe the audience would benefit greatly from the session we had just now. And of course, we really appreciate the time that you spent with us here in Bual Bicara Kesihatan. And couldn't thank you enough for being here with us. Thank you very much. Yep. Thank you for having us. Thank you. Yep.
You're welcome. Ya, Auda penonton, kita sudah pun berada di akhir rancangan ya, dan kami berharap Auda dapat bermanfaat dari episod kali ini tentang hemorrhagic stroke ataupun stroke pendarahan. Seandainya Auda merasakan gejala-gejala ataupun simptom-simptom yang telah diterangkan sebentar tadi oleh Dr. Amri dan Dr. Bion ya, Auda disyorkan untuk berkunjung ke hospital berdekatan untuk mengenal pasti dengan lebih lanjut, insya-Allah. Akhir kata, ingatlah Auda, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan, kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik dari kesihatan selepas keyakinan, yakni iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesihatan.